ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସଂଘର ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଘୋର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ସିଓ ଆଲୋକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଏଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖଠାରୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିବାରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସଂଘ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 8 ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭବନଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା आज भारतीय मजदूर संघ कटक जिला तरफरु एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होउछि। भारतीय मजदूर संघ कार्यालय दत्तात्रेय भवन ठारे मूलतः भुवनेश्वर आपोलो हॉस्पिटल रे कार्यरत कर्मचारी मानक उपरे बहुमात्रा रे अत्याचार, अन्याय, अविचार, शोषण करा जाउछि। यथा सेठी आम संगठनटी हेबा दिन ठारू अपोलो हॉस्पिटल कर्मचारी संघ मैनेजमेंट प्रत्येक मुहूर्त रे अंधारी शासन भलिया से माने ब्रिटिश सरकार भलिया शासन करुछंती। प्रथमतः सेठी जड़े चीफ सीओ अण ओडिया श्रीवास्तव ओडिया श्रमिक मानक ऊपर सर्वाधिक शोषण करुछंती, निर्यातना भी दउछंती। अन्याय भाव में कर्मचारी मानकु चाकरी छटई करा जाउछि। जो कर्मचारी मानकु छटई करा जाउछि, आमे जेतले खोर्धा जिला श्रम कार्यालय रे जॉइंट लेबर कमिशनर को पाखे अभियोग जणैलु। तारीख उपर तारीख हुए मैनेजमेंट आसेनी, जदि भी आसे खामखियाल नीति करंदी। परवर्ती समय रे जॉइंट लेबर कमिशनर को पाखरे गोटे चुक्तिनामा करागला, जो थे मैनेजमेंट दस्खत करले, संघर प्रतिनिधि दस्खत करिले एवं जो मानकु बहिष्कार करा जाइछि से मानकु तुरंत कार्य रे नियाजिब। दुर्भाग्यर विषय आज पर्यंत से कर्मचारी मानकु कार्य रे नेले नाही, बरं आमर जे जनरल सेक्रेटरी अछंती जानिकी चक्रांत करिकी तांकु षडयंत्र करिकी एमदी बहिष्कार करा जिवो सेति लागि पड़िछंती। आज सांबादिक सम्मेलन रे आमे आपण मानक जरिया जनाऊँ मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री, मान्यवर मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, जो कंपानी मालिक माने, जो संस्थार मालिक माने श्रमिक मानक शोषण करुछंती, श्रम आईन को खिलाफ करुछंती, कौन से सरकार नीति नियम को मानु नाहंती, से भली अनुष्ठान उपरे सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दरकार। नहेले आगामी दिन में श्रमिक अशांति बढ़िब। जो भारतीय मजदूर संघ सिद्धांत राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक रहित, राष्ट्र रहिले उद्योग रहिब, उद्योग अनुष्ठान रहिले श्रमिक रहिब, ए विचार को लेकिन भारत वर्ष रे जितेबाला आमे संगठन काम करूछु, किछि व्यक्ति तांकर निजर स्वार्थ हासिल करबा पाई बड़ बड़ लोकों को धरिकी पैसा पत्र राधे राधे अदय अदय होउछि। आ अपोलो हॉस्पिटल अनीति दुर्नीतिर चरम सीमा को पहुँची। तेणु आमे अनुष्ठान हित पे चाहूँ, देशर हित पे चाहूँ, श्रमिकर हित पे चाहूँ। जो श्रमिक मानक उपरे बेआईन भाव में एभली कठोर पदक्षेप नौचंती, सरकार तांको उपरे उचित पदक्षेप नियंतु। जदि न नेले आगामी 24 तारीख दिन अपोलो हॉस्पिटल सम्मुख में दिवारात्रि धारणा चलिबा। आमर एटा आम संघर निष्पत्ति नियाइछि।
तेणु सरकार को निवेदन करुचु यथाशीघ्र समस्यार समाधान करंतु नचेत आगामी दिन में जहाँ परिस्थिति हम से सरकारी कल दायी मैनेजमेंट दायी आज बेली नुआ पूर्व भी धारणा दि जाइए आ पूर्व भी लेबर ऑफिस रे कह जाइए